अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ब्रिंग कैपिटल मैनेजमेंट लाई है न्यू बुक रिव्यू सीरीज़। ये बुक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। इस बुक का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ आज हैं मोइस। तो मोइस, हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑथर से। जी ईमान, मॉर्गन हाउसल की ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा आप कह लें बेस्ट सेलर रह चुकी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और एक दो ज़मानों में ये ट्रांसलेशन भी इसकी हो चुकी है। जहाँ तक आपने बात की इसके ऑथर की, इनके ऑथर जो मॉर्गन हाउसल हैं, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये इनिशियली जो उन्होंने बुक में लिखा हुआ है और अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि ये पहले एक फाइनेंशियल रिपोर्टर थे एक मैगज़ीन में, अखबार में। फिर इन्होंने कार वैले सर्विस जो होती है उसमें भी कई होटल्स के बाहर काम किया हुआ है। तो इन्होंने बहुत लो लेवल से चीज़ों को असेस किया हुआ है। जब ये वैले करते थे बड़े बड़े होटल्स के बाहर, तो ये नोट करते थे कि अमीर लोग क्या हरकतें कर रहे हैं, वो कैसे अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, पैसे के साथ उनका रिलेशन क्या है। तो इनकी एक लॉन्ग जर्नी और हिस्ट्री रही है ऑब्जर्वेशन के साथ कि पैसे के साथ अमीर लोग कैसे एक्ट करते हैं। अच्छा मोइस, वैसे मैंने जितनी भी ये बुक पढ़ी है तो मैंने इसमें पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि मॉर्गन कह रहे थे दैट नो वन इज क्रेजी। जी जी उसके जी बारे में थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, मॉर्गन का कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हम डिफरेंट फैमिली से, डिफरेंट ब्रॉटअप से, डिफरेंट नेचर में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल में हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ़ाना डिसीजन ले रहा है, ये किस स्टॉक को बाय कर रहा है, ये कौन से मॉडल की गाड़ी ले ली है, या ये कौन सी घड़ी ले ली है। तो हम लोग सब डिफरेंट कल्चर से और इसमें डिफरेंट टाइम से आते हैं। अब जो हमारे वालिदैन ने डिसीजन लिया था 1980s में, 70s में, तब टेक्नोलॉजी और थी, जिस कारोबार में वो चले गए वो और थे। तो उनका कहने का मकसद है कि हर बंदा क्रेजी नहीं है, वो अपनी सोच से, अपने बैकग्राउंड से डिसीजन सही ले रहा होता है। ये दूसरे बंदे की परसेप्शन गलत हो सकती है उसके बारे में। अच्छा, आगे इन्होंने बात की है रजत गुप्ता के बारे में जो मैकेंजी के सीईओ रहे हैं। तो उनकी क्या स्टोरी है? हाँ जी, रजत गुप्ता जो मैकेंजी सीईओ रहे हैं, उसकी स्टोरी मॉर्गन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंडिया में बॉर्न हुए और ही बाय द एज ऑफ टीनेज इनके पेरेंट्स डिसीज्ड हो गए थे दोनों। बट ये हार्वर्ड गए रजत गुप्ता, और वहाँ से ये करते करते बिजनेस स्कूल में जाके ये इवेंचुअली लैंड कर गए मैकेंजी के सीईओ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जो मुझे भी बुक से पता चला था, कि रजत गुप्ता और इनके साथ जो दूसरे थे राजा राज रत्नम, ये ऐसे ट्रेडर्स थे वहाँ पे, इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। यानी कि इनकी भूख पैसा कमाने की ख़त्म नहीं हुई। ये ऑलरेडी लोग इस लेवल पे जा चुके थे कि ऑलरेडी मिलियंस कमा रहे थे। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि नेवर इनफ, कि आप जितना भी कमा लें इनफ आपको लगेगा ही नहीं। तो रजत वो इंसान है जो कि अच्छी एजुकेशन ली, माँ बाप नहीं थे बचपन में, इंडिया से माइग्रेट होके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, लेकिन स्टिल उनकी पैसा कमाने की भूख ख़त्म नहीं हुई। और उसने अपने दूसरे, जिस तरह वहाँ पे बर्नी मैडोफ हैं, वो भी एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उनका बहुत बड़ा एक हेज फंड था, मार्केट मेकर थे, उनके साथ मिलके इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, इवेंचुअली इनको जेल हो गई। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया है कि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन आपकी भूख पैसे की ख़त्म नहीं होती। तो रजत की बुक में ये स्टोरी है। अच्छा मोइस, बुक के स्टार्ट में ही इन्होंने बात की थी रोनाल्ड रीड जो कि जेनेटर थे। हाँ जी जी जी। तो उन्होंने कैसे पैसे कमाए थे? वो रोनाल्ड रीड की स्टोरी सुन के मैं तो वाकई दंग रह गया था। रोनाल्ड रीड एक जेनेटर थे, जो लोग जेनेटर नहीं जानते, ये सफाई करते हैं बिल्डिंग्स में। 2014 में व्हेन ही डाइड रोनाल्ड रीड, उनकी स्टोरी बयान की गई है कि कंपाउंडिंग, उन्होंने बहुत अर्ली एज में जो उनकी सैलरी थी थोड़े थोड़े इंडेक्स स्टॉक्स लेके रखे होते थे और उनको लेके छोड़ दिया। वो सालों कंपाउंड होते रहे। बाय द टाइम ही डाइड एज एन ओल्ड मैन, वो जेनेटर ही रहे हैं मोस्टली इन हिज लाइफ, बट इवेंचुअली जब वो मरे तो उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे।
یہاں سے مورگن ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دا کانسیپٹ آف کمپاؤنڈنگ، کہ ایک چیز آپ نے اپنے پاس انویسٹمنٹ کی ہے، پھر اس کو ٹائم دیں، سلولی اینڈ گریجولی وہی آپ کی انویسٹمنٹ چھوٹے چھوٹے انڈے دینے لگ جائے گی. لیکن لوگ تو پیسہ بڑی جلدی کمانا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ از دا ڈیلیما. یہ سٹوری اور یہ بک سے اور یہ ریئل لائف ایگزامپل سے میں یہ پتہ چل رہا ہے جلدی پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ جائیں گے تو ایونچولی لالچ میں، گریڈ میں آپ پھنس جائیں گے، اور یہ سیڑھی اتنی آسان نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اوپر جائیں. اچھا موئس، آگے انہوں نے بات کی ہے گیٹنگ ویلدی اینڈ گیٹنگ رچ، تو اس میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ کیا، اس کے بارے میں تھوڑی بریف کریں پلیز. گیٹنگ ویلدی اینڈ گیٹنگ رچ کا جو کانسیپٹ انہوں نے بہت اچھا کھول کے میں بیان کیا ہے کہ ویلدی ہم نے بننا ہے، رچ نہیں بننا. رچ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ فلیش کرتے ہیں چیزیں. فلیش کا مطلب دکھاوا، دکھانا دوسروں کو، اچھی گھڑی، اچھے کپڑے، ایک گاڑی. یعنی کہ آپ یہاں سے لیں کہ آپ کی ایک گاڑی ہے، 1000 cc گاڑی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کا نیبر ایک 2000 cc گاڑی لے آتا ہے. آپ کی جتنی گاڑی کی ضرورت ہے اتنی پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ دوسرے کو دیکھ کے، جو ہمارے کانسیپٹ ہمارے کلچر میں ہے، دوسرے کا منہ لال دیکھ کے خود چپیڑے مار کے لال کرنے والی بات. بہت اچھی کہاوت ہے یہ تو. جی ہاں، اس میں یہی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے ویلدی بننا ہے. آپ پیسہ کما رہے ہیں تو صرف ویلتھ میں زیادہ اور زیادہ انویسٹ اور فوکس کریں، رادر کہ آپ اس پیسے کو فلیش آؤٹ کرنے لگ جائیں، شوخیاں مارنے لگ جائیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. اور ایونچولی انہوں نے آگے بڑی ایگزامپلس دی ہیں کہ ایسے لوگ جو زیادہ تر رچ ہوتے ہیں، اور امریکہ میں بڑی ایگزامپلس ہیں، جو وہاں کے ریپرز ہیں وہ مطلب کچھ ہی ٹائم میں ویلدی ہو گئے. لاٹری ونرز کی انہوں نے بات کی ہے کہ لاٹری ونرز لاٹری ون کر جاتے ہیں لیکن بہت جلدی نیچے آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پیسے کو مینیج کیسے کرنا ہے. جی. تو رچ از سم تھنگ، ایک جو امیر انسان ہے وہ پیسے کو فلیش آؤٹ کرنا چاہے گا کہ یہ میری گاڑی، میری گھڑی، میرا پہناوا، میرا گھر، میرے پاس اتنے جہاز ہیں یا واٹ ایور. ویئرز ویلدی جس کو اولڈ منی بھی کہا جاتا ہے. اولڈ منی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں نا جس کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، ایک دم ہی وہ گاڑیاں لے لیتا ہے، ایک دم. اسی لیے وہ ڈیسیژنز بھی پھر پیسے کے بلبوتے پہ لے رہا ہوتا ہے، پیسہ اسے چلا رہا ہوتا ہے، وہ پیسے کو نہیں چلا رہا. کہ وہ پیسہ دے کے نئی ٹیکنالوجی، آئی فون نیا، پرانا کچھ بھی نہیں آپ کو کہہ رہا، لیکن نیا ماڈل آ گیا آپ کے ذہن میں ہے. یہ کمپنیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ ایسے ہی کھیلتی ہیں. تو مورگن ویلدی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، ویلدی ہے، بٹ وہ سیو کرتا ہے، فلیش آؤٹ نہیں کرتا. رچ اسے کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ امیر ہو کے بھی سب سے غریب ہے. امیر ہو کے بھی غریب ہونا، اس کو تھوڑا پلیز ایکسپلین کریں گے. امیر ہو کے غریب ہونا، فار ایگزامپل آپ نئی نئی جاب پہ آئی ہیں، آپ نے جاب کی، آپ نے محنت سے جو پیسے کمائے اس سے گاڑی لے لی. اب آپ نے گاڑی لے لی، لیٹ سے وہ گاڑی ہے ایک عام کلٹس ہے پاکستان میں، لیکن ونس یو آر آن اے سگنل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ میں کلٹس میں بیٹھی ہوں، ساتھ والا سیوک میں بیٹھا ہوا، آپ کا اسی وقت ایک مہینہ نہیں ہوا آپ کو گاڑی لیے ہوئے، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا بینچ مارک چینج ہو گیا ہے کہ اب میں نے بڑی گاڑی لینی ہے. جب ایونچولی آپ بڑی میں چلے جاؤ گے آپ کے ساتھ آڈی آ جائے گی، پھر آپ کے ساتھ لینڈ کروز، پھر اس طرح انسان کی پیسہ کمانے کی بھوک، وہ امیر ہے، وہ رچ بھی ہے، گاڑی افورڈ کر سکتا ہے، گھر ہے اس کے اوپر، اس کا گزر بسر بہت آسانی سے ہو رہا ہے، لیکن سٹل ایک جو کمپٹیشن اور پیسہ کمانے کی بھوک اور بہتر سے بہتر ہونے کا یہ جو سائیکل ہے، یہ فرق کرتا ہے کہ آپ امیر ہو کے بھی اپنے آپ کو غریب فیل کرتے ہیں کہ یار میں امیر ہوں لیکن یہ مجھ سے بھی امیر ہے، پھر اگلا اس سے بھی امیر ہے. سو دس از دا کانسیپٹ آف بینگ rich and on the same time you are poor. اچھا موئز، مورگن امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو انہوں نے امریکن لائف سٹائل اور امریکن کلچر کے بارے میں بھی تھوڑی بہت باتیں کی تھی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پلیز ویورس کو. مورگن نے بڑی اچھی باتیں اس میں کی ہیں، وہ فیکچول باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکن لائف سٹائل جو ہے ایوریج امریکن کا، جو عام وہاں کے ورکنگ کلاس ہے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ لوگ ایک سروے کے مطابق ایوریج امریکن 60% ایسے ہیں جن کو ایمرجنسی میں $400 کی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ ریز نہیں کر پاتے. یعنی کیوں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پے چیک ٹو پے چیک رہ رہے ہیں، وہ ایک سائیکل میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ پے چیک آ رہا ہے، اگلا پے چیک، خرچے اپنے خود بڑھا لیے ہوئے ہیں.
एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेनी है। अमेज़ॉन ऐप्स आपके ऊपर जो है ना फोर्सली आपको मर दी गई हैं कि इन ऐप्स को आप बाय करें, परचेजिंग फ्रीक बन जाएं। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने खोल के बताई हैं कि आप ऐप्स के मोहताज हो के रह गए हैं कि ऐप्स आपको चला रही हैं। आपने शॉपिंग कर ली ऐप से, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उस चीज़ को पहन के, लेट से कोई पहनने की चीज़ है, आपके पास टाइम नहीं है कि उसको पहन के आप ट्राई कर लें। लोग लेते हैं अपना पार्सल और वो स्टोर में चला जाता है। इस पर एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी यूट्यूब पे अवेलेबल है जहाँ पे उन्होंने कल्चर ये दिखाया है, चीज़ें खरीदने, देख के खरीदने की अर्ज हुई, खरीद ली, ये सेटिस्फेक्शन है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मेरे ये औकात है, मैं इसे पहन सकता हूँ। वो डिसीजन क्विक ले रहे हैं, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। मॉर्गन ने बताया कि वहाँ पे मोस्टली पीपल पे चेक रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली एमरजेंसीज में थोड़े से भी पैसे अगर उन्होंने रेज करने, $400 को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, रेज नहीं कर पाते वो। अच्छा मोइस, मैंने इस बुक की रिसर्च की थी, तो ये एक पोइम है, इसके बारे में प्लीज़ हमें आप बताएंगे? हाँ जी, ये बुक में मॉर्गन ने बड़ी अच्छी पोइम लिखी है। ये बेसिकली पोइम है जेडी रॉकरफेलर, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हुए हैं बैक इन द डेज। उनमें मॉर्गन ने बताया है कि रॉकरफेलर जब अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स में बैठते थे, वो खामोश रहते थे। चाहे वो कोई उनका नया बिजनेस इनॉग्रेशन है, कोई बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है, तो खामोश रहते थे। और फिर जब लोग मीटिंग खत्म होती थी, पूछते थे सर आपने कोई बात नहीं की या आपने कुछ पे अपनी इनटेक नहीं दी, तो वो ये पोइम गुनगुनाते थे। इसका थोड़ा सा बताते हैं अपने व्यूअर्स को। वो कहते हैं, अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक। एक बूढ़ा उल्लू एक दरख्त पे रहता है। द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक। जितना उसने ज्यादा देखा उतना ही कम बोला। द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड। जितना वो कम बोला उसने ज्यादा सुना। और फिर वो कहते हैं अपने बोर्ड मेंबर्स को, सबको, व्हाई आरंट वी ऑल लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड, कि हम उस उल्लू जैसे क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल। यहाँ पे मॉर्गन हमें ये बता रहे हैं कि हम ज्यादा बोलना चाहते हैं। इंसानों को अपनी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगती है, अपना मौकिफ, अपनी चीजें, मेरे राइट्स, मेरा हक, खुद को। आप कहते हैं ना, समटाइम्स ये चीज चेंज हो जाती है। मॉर्गन लिखते हैं इन बीइंग अटेंशन सीकर, कि मेरी तरफ देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सुनो। तो उनका ये कहना है कि जो रॉकरफेलर, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, अगर वो ये पोएम गुनगुनाते हैं अपने बोर्ड मेंबर मीटिंग्स में, तो इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। शायद इसीलिए कि ह्यूमंस को 2 कान दिए गए हैं कि ज्यादा सुने, और एक माउथ है कि आप जो है कम बोलें। बिल्कुल। Okay viewers, that's it for today's video. I highly recommend all of you to read this book. कम वक्त होने की वजह से हम इसके सारे हिडन जेम्स जो हैं वो डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेडिंग नॉलेज के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।